रसूल रसूल कहेंगे कब? जब मैदान मशर का नफसी नफसी का आलम होगा। रसूल क्या कहेंगे? देखिए, या रब्बे, ऐ मेरे रब, इन्न कौमी, ये मेरी उम्मत, ये मेरे कौम के लोग, इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, इस कुरान को छोड़ दिया। ये शिकायत लगाएंगे कौन? हमारे नबी। ये कुरान क्या है? सूरह फुरकान आयत नंबर 30 कि ऐ अल्लाह, ये मेरी कौम वालों ने कुरान को छोड़ दिया। तो आप बताइए, अगर हमें सूरह इखलास का नाम नहीं याद है, सूरह फातिहा का नाम नहीं याद है, और सबसे आखिरी जो सूरह है जिसको मुअव्वज़तैन कहते हैं, क्या? दो पनाह देने वाली सूरत, उसी से तावीज भी आया। उसी से क्या आया? तावीज। उसी से फिर लोगों ने तावीज बनाना भी शुरू कर दिया। अभी सबके गले में पहना भी दिया, लोग पहन भी रहे हैं। अगर जायज चीज लिखी है तो पहना जा सकता है, लेकिन आखिरी दो सूरह मुअव्वज़तैन है, पनाह देने वाली। आप जरा अंदाजा करें ये कितनी सख्त आयत है। हम जो बार बार अपनी कौम को शफाअत का सिर्फ वो दे करते कि नबी हमारे लिए शफी है, यकीनन है। आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे, उसमें है अल्लाह ने अपने नबी को पावर दिया है, लेकिन ये भी तो कुरान है, ये आयत भी तो कुरान ही क्यों पढ़ रहा। और उससे पहले एक और आयत आई है सूरह शोराई में, ये आयत नंबर 214, आयत नंबर 214, वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी उठिए, सबसे पहले अपने घर वालों को डराइए। इसको डराने के लिए पहले घर वालों को समझाइए। ऐ नबी उठिए और जाइए अपने घर वालों को डराइए। हदीस पाक में जैसी ही आयत नाजिल हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अपने घर में तशरीफ लेके गए। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ की दोनों हदीस लिख के लाया हूँ, हदीस नंबर लिख के लाया। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 2753, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 504। मुस्लिम शरीफ का तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, गौर से सुने आप, और अपना मत्था जरा हाथ लगाएं मत्थे के ऊपर, दिमाग उसको बोलते हैं। क्या तबलीग किया अल्लाह के नबी ने जाकर अपने घर में? आए कुरैश के लोग, खानदान कुरैश था ना, तो जाए घर में चंद लोग बैठे थे, घर की बात हो रही है। आए कुरैश के लोग, अपनी जानों को अल्लाह से खरीद लो, मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा। देखो, जब डराया जाता है तो ऐसे ही डराया जाता है। अपने बच्चों को आप डराएंगे तो क्या कहेंगे? जब आप वो पढ़ो चाहे मत पढ़ो, मैं प्रिंसिपल साहब से मिल लूंगा, जितना लगेगा लगा दूंगा, तुम पास हो जाओगे। नहीं, आप मिलिए प्रिंसिपल साहब से, लेकिन अब बच्चों को आपको डराना है। खबरदार, अगर तैयारी नहीं हुई तो फिर अब फेल हो गया तो घर से निकाल दो, इन्हें डराएंगे। बच्चों को डराने का अलग अंदाज होगा, जब प्रिंसिपल साहब से मिलेंगे तो दूसरे लहजे में। देखना मेरा बच्चा है, इज्जत भी बच जाए, पास भी हो जाए, अच्छा नंबर भी लेके आए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में जाते हैं तबलीग क्या करें, उसलिए कितना डरा रहे अपने घर वालों को, एकदम इस हदीस से दहल दिया पूरा घर। और ये हदीस पूरी उम्मत सुन ले तो पूरी उम्मत दहल जाएगी। आए कुरैश के लोग, अपनी जानों को अल्लाह से खरीद लो, मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता। आए अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्बास, हजरत अब्बास आपके चचा थे ना, आए अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्बास, यानी आए मेरे चचा, मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ नहीं काम नहीं आ सकता। जबकि नबी शफारसी है, शफाअत का दरवाजा आप खोलेंगे। हौज़े कौसर अल्लाह ने आपको दिया है, इन्ना आतैना कल कौसर आपको दिया, लेकिन घर वालों को डरा किस तरीके से रहे। ऐ सफिया फूफी, सफिया कौन थी आपकी? सगी फूफी। ऐ सफिया मेरी फूफी, मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता। ऐ अल्लाह के रसूल की बेटी फातिमा, ऐ मेरी बेटी फातिमा, मुझसे जो मांगना है अभी माल मुझसे मांग ले, मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता। जबकि फातिमा कौन है मालूम है? खातून जन्नती औरतों की सरदार हज़रत फातिमा। इमाम हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, लेकिन घर वालों को डराया जा रहा है। ये तो हदीस हुई, कुरान की आयत दूसरी सुन लीजिए और इससे सख्त।
اس سے سخت آیت کیا ہو سکتی ہے قرآن میں؟ یہ آیت 3 جگہ آئی ہے، سورہ انعام آیت نمبر 15، سورہ زمر آیت نمبر 13، سورہ یونس آیت نمبر 15۔ ایک آیت 3 سورہ میں ریپیٹ ہوئی ہے، کیا ہوئی ہے؟ بار بار ریپیٹ ہوئی ہے۔ اب دیکھیے کتنی سخت آیت ہے۔ کیا آپ نے کسی مقرری سے سنا ہے؟ احسان بھائی سے پوچھ رہا ہوں، وہی جواب دیں۔ قل، اے میرے محبوب کہہ دیجیے، اللہ کہہ رہا ہے، اور یہ 3 جگہ ہے، سورہ انعام، سورہ زمر، سورہ یونس۔ سورہ انعام اور سورہ یونس میں 15 نمبر ہی آئے تھے، دونوں کے سیریل نمبر ایک ہی ہے، اور زمر کا آیت نمبر 13 ہے۔ قل، اے میرے محبوب کہہ دیجیے لوگوں سے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، تم فرماؤ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، کون کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کہلوا رہا ہے ان سے، جبکہ نبی ایسا کریں گے نہیں، چانس ہی نہیں، امید نہیں۔ بھائی نبی تو رحمت للعالمین اللہ نے بنا بھیجا ہے، لیکن بالفرض اگر ایسا ہو جائے، جبکہ نہ ممکن ہے، ہو نہیں سکتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی زبانی امت کو ڈرایا ہے۔ اے نبی کہہ دو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، یعنی میدان محشر کا بھی مجھے بھی ڈر ہے۔ سمجھ جائیے، میدان محشر کا جب ڈر نبی کو ہے، اور وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے، جو سید الانبیاء ہے، جو سید الکونین ہے، امام الانبیاء ہے، اور نبی کا پھر عالم کیا ہوگا؟ تو آپ نے سنا ہوگا جو علماء سے نفسی نفسی، ہر کوئی نفسی نفسی کہے گا، لیکن ہمارے نبی کیا کہیں گے؟ امتی امتی امتی۔ لیکن یہ قرآن کیا نہ پڑھنا، میں حدیث نہیں بیان کرتا، یہ تو غلط نہیں ہو سکتی ہے، یہ آج سیریل نمبر بیان کر رہا ہوں، ابھی قرآن گھر میں جا کے چیک کریں آپ۔ نبی فرماتے ہیں کہ مجھے میں اگر اللہ کی نافرمانی کروں، یعنی گناہ کا کام کروں، جبکہ اللہ نے، آپ معصوم ہیں، گناہ سے ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن پھر بھی بالفرض اگر میں بھی گناہ کروں گا تو اللہ مجھے بھی پکڑ لے گا، مجھے بھی چھوڑے گا۔ تو پھر آپ لوگ ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ اور پہلی وہی جب آئی، کون سی سورت کی معلوم ہے؟ سورہ اقرا، 5 آیا، اور اس کے بعد بیچ میں کچھ دن کے لیے وہی رک گئی۔ وہی رکی کیوں تھی؟ معاملہ یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی بار حضرت جبریل کا سامنا ہوا تو آپ بشری لباس میں، ایک انسانی، آپ ایک انسانی شکل صورت میں تھے۔ یہ ہے کہ اب افضل الانبیاء افضل الملائکہ بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسان تو انسان، سارے فرشتوں سے بھی افضل ہے، آپ کا مرتبہ، اللہ کے بعد آپ کا مرتبہ ہے۔ لیکن پہلی بار جب جبریل سے ملاقات ہوئی تو انسانی جسم کے حساب سے آپ کو دقت آئی، کب کبھی تاری ہوئی، تو آپ وہاں سے فوراً گھر بھاگے آئے اور نے کہا کہ سب ملو نہیں سب ملو، اے خدیجہ جبھی چادر اڑا، اور آپ کہاں رہے ہیں؟ تو حضرت خدیجہ اللہ تعالیٰ نے مثلا یہ مرتبہ انہی پر رکھا، آپ نے اپنے شوہر محترم کو کتنا دلاسا دیا، حدیث میں اتنے الفاظ آتے ہیں کہ شاید اتنا دلاسا کوئی اور عورت اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی۔ حضرت خدیجہ نے فوراً چادر اڑایا، آپ کی کپ کپی جب رکی تو آپ نے کہا خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتائیں کیا آپ کے ساتھ حادثہ ہوا ہے؟ تو آپ نے جب پورا واقعہ بیان کیا تو آپ نے کہا کہ نہیں، آپ چلے میرے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس، یہ بخاری شریف کی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ ورقہ بن نوفل یہ بنو اسرائیل میں توریت کے بہت بڑے عالم تھے، اور ان کی عمر تقریباً 100 کے قریب پہنچ چکی تھی، اور حضرت خدیجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے وہاں گئی، اور جب ان کے پاس پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا، پورا جو بھی غار حرا میں جو بھی منظر ہوا تھا حضرت جبریل کے ساتھ وہ بیان کیا۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اے بھتیجے محمد، جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اگر یہ بات سچ ہے تو آپ آخری نبی ہونے والے ہیں۔ کیا ہونے والے ہیں؟ یہ ساری نشانی مجھے توریت میں آخری نبی کی دکھ رہی ہے، کاش اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت تک زندہ رکھتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے، تب میں آپ کی مدد کرتا۔
तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरी कौम मुझको मक्के से निकाल देगी? तो आपने फरमाया कि हाँ। इस तरह का पैगाम जब भी जो नबी अपनी उम्मत को ला करके दिया है, उनकी उम्मतियों ने अपने नबी को निकाला है शहर से, आपको भी निकाला जाएगा। और लेकिन आप फिर वर्का बिन नौफल कुछ ही दिन बाद इंतकाल करेगा, और फिर वो पूरा वाक़या रूनुमा हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से निकाला गया, अब मक्के से मदीना चले गए। अजीजों और दोस्तों और मेरी माँ और बहन, ये कुरान मुकद्दस जो आपके घरों में है, मेरा पैगाम ये है, इसको सिर्फ तिलावत तक महदूद मत रखिए, और न ही ये खालिस तिलावत के लिए आया भी नहीं। मैं कई जगह तकरीरों में कह चुका हूं कि ये कुरान ये खालिस तिलावत के लिए नहीं आया है। पूरे कुरान में कोई एक आयत पढ़ के मुझे बताए जहां पे ये लिखा हो कि कुरान की तिलावत आप करें। ये हदीस में आया है कि तिलावत करेंगे एक का सवाब 10 मिलेगा, कुरान में नहीं कहीं आया कि कुरान को खाली तिलावत करिए। कुरान में ये बार बार आया है, समझ के पढ़ो, समझ के पढ़ो, गौर लगा के पढ़ो, दिमाग लगा के पढ़ो, अकल लगा के पढ़ो, अल्लाह की इस पूरी कुदरत का मुआयना करो। सूरज को देखो, चांद को देखो, समंदर को देखो, दरिया को देखो, पहाड़ को देखो, बीज को देखो जो जमीन को फाड़ करके निकलता है। कौन निकालता है? अल्लाह। उस अल्लाह के बाद ये चीज बार बार कुरान में इसकी निशानदेही की गई है। तो ये कैसे होगा? आपकी जबान अरबी तो है नहीं अरबी है। कौन सी जबान आपकी है? उर्दू है। तो आपको वो कुरान खरीदना होगा जिसमें उर्दू में माना लिखा हो, और ये जरूरी है। और फिर उसके बाद आप कुरान के एक सफे को अरबी पढ़े, फिर एक सफा की उर्दू पढ़े। लेकिन अब एक चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर जैसे दुनिया की किताब आप पढ़ते हैं उस अंदाज से अगर कुरान पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये तो नोट कर लीजिए। जैसे आप दुनिया की कॉलेज की किताब पढ़ते हैं, या कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी का वाकया आपने ले लिया, साहबे किराम का वाकया ले लिया, गौसे आजम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, निजामुद्दीन औलिया की उनके हालात समाने की जिंदगी की किताब ले लिया और आप पढ़ने लगे, तो जिस तरीके से आपको उस किताब में एक लुत्फ आता है, एक चाशनी पैदा होती है, उस अंदाज से कुरान को पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो कैसे पढ़ेंगे कुरान समझ में आए? तो कुरान पढ़ने के लिए सबसे पहले आप ये दिल में बैठा ले, ये दुनिया की किताब नहीं है। किसी की दुनिया की किताब, तो अब दुनिया वाली जैसी किताब पढ़ते हो वैसे इसको मत पढ़िए। तो आप पूछेंगे ना हज़रत कैसे पढ़े, बता दीजिए आप। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, शायद अगर इस पर थोड़ा सा अमल करेंगे तो आपको कुरान समझ में आने लगेगा। आप कुरान को, ये अल्लाह ताला के खुतबात है, आपकी अल्लाह की तकरीर है,